जय मां नारायणी समस्त को आज हूँ मेलोडी पंचम दिन आज आसुचंदी माने सुपरहिट बेस्ट डिवोशनल सिंगर माने ताको गीत सुनले माने फील अलग आसे। सौरभ भारद्वाज सौरभ भाई आसुचंदी तो आप समस्ते निश्चित भाव जानी थे आज शो सबुठू बेस्ट शो हम सब बेसी लेट न करिकी लेट स्टार्ट द व्लॉग वीडियो को एंड जाए देखिए लाइक कमेंट शेयर करिवे बहुत इंटरेस्टिंग अछि। सो लेट स्टार्ट द व्लॉग। वर्तमान आम कोरोनेशन ग्राउंड रे पहुंच सारूँ आउ एबे सब आरंभ हो सारा देखि पड़े जगन्नाथ पाखे दीप जला हो दीप जला हो सारा पर आरंभ हम आज कार्यक्रम तो केमती कौन रोचे देखिए वीडियो लास्ट से। हाथ तले पड़ो ना समस्त हाथ समस्त हाथ टे दुई हाथ ऊपर करदे देखा केते मात्रा जी मात्रा ठिया समस्ते समस्त टे हाथ ऊपर करवा कहीं उठावट करवानी समस्त हाथ ऊपर उठो। ये माँ मुझे हाथ देती जदि से दिन पुष्टिकर खाद्य माँ खाई न था तेज आमको कौन ये हूँ फुलवाणी माटी भक्ति आसतु जय जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद देवी आज्ञा अनुष्ठान समस्त कार्यक्रम को आपण मैंने कर सुंदर भाव एत भव्य भाव अनुष्ठान टी को बनवा जी कष्ट ताठू आज सन्ध्यार मोर प्रथम
गोटे छोट पिलाटे देखिपे बहुत सुंदर तबला बजाऊँच तार किसी क्लिप्स देखते कृष्ण रामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी তুমি ধন্যবাদକୁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚଦେବୀ ପଞ୍ଚ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏ ମଞ୍ଚ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ଏଭଳି ଭାବେ ତବଲା ବାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସିଥିବା ସେହି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ପୁଣିଥରେ ଶୁଣିବା श्री जगन्नाथ पर आधारित एक सुंदर भजन Thank you.
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମଙ୍ଗଳାୟ। ପଞ୍ଚଦିବ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛୁ। ରାଜ ଆଜି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମ ସେଥିରେ ଏଭଳି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁପରିଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଏବଂ ଆମେ ପଞ୍ଚଦେବୀ ପଞ୍ଚ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଏ ମଞ୍ଚ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ଏଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଭାବର ଗୀତ ଭକ୍ତିର ଗୀତ ଭାବନାର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 12ଟା ବାଜି ସାରିଲାଣି ଆଉ ସବୁ କିଛି ସରିଲାଣି। ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଯାଇକି ଆମେ ଆସି ସାରିଲୁଣୁ ସବୁ କାମ ଧାମ ସରେଇକିରି ବାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ହେଇସାରିଲାଣି ହେଲା। ଆଉ କାଲି ଆହୁରି ମଜାଦାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଭଲ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।